ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବନ୍ଦ ଅଛି ଦୋକାନ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି ଏମିତି ଫୁଲି ଯାଇଛି ଫୁସୁରିଟା ଆଗରୁ ବାହାରୁଥିଲା ଏଠି ଆଉ ଏଇଠି ବଥା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାରୁଥିଲା କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିଲି କିଛି ହେଇଥିଲାନି ତାପରେ 2 ଦିନ ବାଦ ଆଜି ଏମିତି ଫୁଲି ଯାଇଛି ହେଲା କି ଏଟା ସେଟା ହଉଛି ଆମ ସହିତ ହିଁ ସେମିତି ହୁଏ ବୋଧେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ शुभ सकाळ नमस्कार समस्त को। तो सांग मैंने आपण मैंने केमिति अछंती आमे आशा करूछु आपण मैंने भलरे थांतु जगन्नाथ महाप्रभु को आशीर्वाद रे। तो चलतु सांग मैंने ब्लॉग टू एठू आरंभ करबा आगुरु आपण माननकु कहूची माने आपण माने आम वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करंतु आ जो माने आम चैनल नुआ अछंती से माने सब्सक्राइब करंतु। तो चलतु सांग मैंने ब्लॉग टी आरंभ करबा। तो सकाळ सकाळ आज कौन मु किसी कम सरेनी अच्छी ही कम कहीं मो हाथटा टिके माने बथा होची है कि काले टिके टिके बथा होतिला आज टिके जोर बथा होची कहीं माने आपण माने आगो वीडियो रे देखुतिले मु सब बेले काम करूथिली आ एमती रे भी मोर हाथटा भांगी जाईची देखि पारुथिबे एठी आ से डॉक्यूमेंट गुडा आपण मानकु दिने देखैबी आ ये भांगी जाइए एडा माने किसी काम देने जबरदस्ती सेमती मु खाली बाध्य होइकी काम करूची सांग माने। तो आज बण जीवी कहीकि काठ आनिबा पई तो मु जाइनी कहीं ना काली तो साइकिल सजे आनी पंप सरी जाइतिला तापर आज घर को पहुँचला बेलू आहरी पंप सरीगला। तो सांग माने मो पुओ को साइकिल सजाइते पठेइथिली आमर गाँ को ए गाँ रे नी अच्छी दुकान तो सेठी पठेइथिली सेठी कहउचंती साइकिलटा पंचर हैनी। तो देखि पारथिबे एपटे साइकिलटा रखीची आनिकी मो पुओ आज सकाळे पाठ भी पढ़ेनी किछि नै आ पंप करके आनीची आज तो बहुत देरी हो गला आज काठ आनिबा पई जीवानी आ काली पूजा पर तो आ काठ आनिबा को जीवेनी लोक माने आ 2 दिन जीवी भाबुथिली आ देखि पारथिबे एपटे भात बसैची आ किछि भी काम करिनी एते माने बथा होचे हाथडा माने किछि काम करबा को इच्छा होनी सामने जाचंदी। तो सांग माने जीवनटा एते कष्ट कोन हला बेला उठे कि ना उठे किस भात कि भात लेठे भात तोरा देखु भाई मैंने ना मैं भात खाइबा एटा मोर माँ बाड़ी किछि बसीची ना मैं भात खाइबा जाए मु बसे। तो सांग माने फाइनली आमे एबे रुसे कर सारी के भात खाइबा बसीचे ए देख परथिबे हमर आलू भजा आओ सुखिला भात। तो सांग माने चलंतु भातटा खाइ दवा। तो सांग माने मो भात खाई कि रेडी हेली धनपुर मिनी बैंक को नानी खाता खुलिबो आ मते आज टिके भल लागुनी जीवाक इच्छा होथिलानी आ नानी आमर को जगुची ना आ से एकला होची बेलू बेड को से कहूची चलो जीवा आ मोर भी गोडर समस्या देख पारथिबे एडी मो गोड़टा ये गोटे फुसरी बाहर देखी पारे आ फुली जाऊँगी देखु से डॉक्टर को टिके देखी आड़ा फुसरीटा बाहरी पूरा छुटिया बाहरी 2 दिन आगुरी बहुत कुंडे होता फुसरीटा बहुत दिन बाहरी तापरे मु कुंडे होती आ 2 दिन किसी है आज देखनी फुली जाइए आ मु सकाळे जेते बेले गाधेइते बोली से मु देखी से नहीं गोड़टा फुली जाइए। तो सेपटे डाक्तर को टिके देखेबी कौन कहते आम ए बाहरबू एटा नानी साइकिल आणुची ये चाबी रखी थी सी ना आमे बाहर
ଟୁକୁଲା ସେଇଠି ଏକଲାଣି ଶୋଇଛ? ମୋର ପୁଅ ଏଇଠି ଶୋଇଛି। ଘରେ ରହିବ, ଘରେ ଘରେ ଇଏ ଚାବି କରିନି। হ্যাঁ তো ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ବାହାରିକି ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛେ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ମୋ ନାନୀ ଖୋଲିଲାନି, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଖୋଲିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ଖରାରେ ଗୋଟେ ହାତ ମୋର ବଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଛାଇରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଆଉ ଡାକ୍ତର ତ ପାଇଲେନି, ବନ୍ଦ ଅଛି। ବେକାର ଲାଗିଲା ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖା ହବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ। ଏଇଟା ଏପଟେ ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହସି ହସି ହସି। ଲାଡୁ ଆଣିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କିସ କରୁଛୁ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ମୋର ପୁଅକୁ ଲାଡୁ ଆଣି ଦେଇନି। ଅଛି ଜୋରରେ ବୁଲବୁଲା କମଲା। କମ୍ ଗା ସେଇ ଆମର କମ୍। ଏଇଟା ମୋ ନାନୀର ପୁଅ। ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନାହିଁ କହିଲା ବେଳକୁ ତାର ଚେହେରାଟା କିସ ହଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇନା ଧରିଲା ବେଳକୁ ତାର ମୁହଁଟା ଟିକେ ଖାଇଦିଅ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଲି, ଧୋଇକି ବସିଛି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଆଣିଥିଲା ଅଣା କୋଡ଼ି 2ଟା ଆଉ ଖାଉଛେ। ଏପଟେ ମୋର ପୁଅ ବସି ଖାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଦୋକାନ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି, ଏମିତି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଫୁସୁରିଟା ଆଗରୁ ବାହାରୁଥିଲା ଏଠି, ଆଉ ଏଇଠି ବଥା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ବାହାରୁଥିଲା ତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିଲି, କିଛି ହେଇଥିଲାନି। ତାପରେ 2 ଦିନ ବାଦ ଆଜି ଏମିତି ଫୁଲି ଯାଇଛି ହେଲା କି। ଏଟା ସେଟା ହେଉଛି। ଆମ ସହିତ ହିଁ ସେମିତି ହୁଏ ବୋଧେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହୁଏନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ବାଏ।